Okay, ano ka muna? Start na? Practice. Go. Oh, 10 seconds. Kailangan makalima. Bilang ka muna. Kasi kung ilang mabuo, kailangan may mabuo Bilang ka muna, 1, 2, 3. 1, Dapat nakatay din. tayo ka rin. Tayo ka dun, Gray. 1, Alis kayo dyan. Go. 1, 2, 3, go. Becca, Becky, Beauty, Becca, Beauty. One lang. Ah, bawal mabuyoy. Bawal. Malamang, tongue twister nga eh. May oras. Beke, dito oh. Grabe, may MC. Tupa, puti, puto. Yan. Pati Tupa, puti, puto. Tupa, puti, puto. Tupa, puti, puto. Get, para ano kayo na, magkamali ka dyan ng salita, yari ka. Okay na? May tanda. Magkamali ka, yari ka dyan. Babe, puto. Tupa, puti, puto. Huwag mo na i-practice yung tao. Puti, tupa. Huwag mo muna yung si Anime. Tupa, tupa, puti, puto. Tupa, puti, puto. Okay na, okay. Bilang ka muna, te. Teka lang. Okay na. 1, 2, 3, Tupa, puti, puto. go. Tupe, puta. Ikaw na kaya eh. Sino si puti? Wala mo, isa ka. Ano, ako magbabasa. Fresh fried fish. Fresh fried fish. Madali lang yan. Hindi madali talaga, may mahirap. 1, 2, 3, go. 1, Wala na, start na. Yan. wait lang, wait lang. Teka lang, eh. Pakita natin. Siyempre ba para yan? Game. 1, 2,aka na. 3, go. Fresh fried fish, fresh fried fry. Laman si Yasi sa si Yasi 7 sa MJ6. Si Ani nilagyan. Eh, mas mabilis si ano? Si Yasi 7 plus 6. Ayan na. Babae. Yung bilang. Ayan na. Siopaw, siomay, suman. Bulol. Tumukul na. 7, 6. Siopaw, shuman. 7, Shanghai. Okay. Shanghai. Ila. Ayan na. 1, Ila. Ano yung una? siopaw. 1, 2, 3, go. Siopaw, siomay, suman. Siopaw, so... Yan ka. Black back bat. Sige, ano? Black back bat. Black back bat. Black back bat. Black bat. Ano? Back pala. Black back bat. Black back. Kaya. 1, 2, 3, go. Black back bat. Black back black. Criss cross cash. Okay na? Criss cross crash. Okay. 1, 2, 3, go. Criss cross crash, 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 criss cross crash. Oh, kabog. Apat. Alam na. Yeah. Tapos nabulol agad. Bulol agad yan. Yung mga 1, maglalaban. Hindi, may dalawa-dalawa talaga. Ay, wala na. Becky. Tatawa ka pa. Ano talaga to? Doble-doble. Huwag na tiya, huwag natin. Becky Beauty. 1, 2, 3. Wait lang. Beke muna. 1, 2, 3, go. Becky Beauty. Sabi tayo, wala pa eh. Zero. Ulit pa tayo. Pwede pa tayo, may chance pa tayo mga 1.
prutas perfect. Pitas, Pitas, prutas, perfect. Pitas, 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 prutas, Pitas. perfect. pitas. Eh, may singaw. Dapat sa akin pa ito nataon. Dapat iba. Okay na. Pitas. 1, 2, Wait lang, te. sige. Pitas, prutas, pitas. Perfect. Pitas, prutas, perfect. Pitas, prutas, perfect. Pitas, prutas, perfect. Okay. 1, 2, 3, go. Pritas. Wala na, wala na. Walang tumatawag sa ano, sa GC. Pila mga what? Walang tumatawag sa GC. Si Bianca ang una. Eh, si Bianca. Teka, si Jerry ang nanalo na. Oo. Nakuha niya sa tita. Pitas, prutas, perfect. Charis ang nanalo na. 1, 2, 3, go. Pitas, prutas, perfect. 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 8. Ilan pa ba nanalo? Bituka, butika, butike. Bituka, buti. Wala, wala na. 1, 2, 3, go. Dito ka, batika, batika. Dito ka, batika, batika. Dito ka, batika, batika. Dito ka, batika, batika. Dito ka, batika, batika.